सुप्रभात पिला माने आशा करे तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। आज आमे द्वितीय श्रेणी हस खुशी बहिर आस बुली जिबा भट्टारिका र अभ्यास प्रश्न उत्तर किछि अतिरिक्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर क आठगड़ पाखरे केउ मंदिर अछि? उत्तर होछि आठगड़ पाखरे भट्टारिका ठाकुराणी मंदिर अछि। 1 नंबर ख गाड़ीटी काहींकि गाँ दांडरे मंथर गति रे जाउथिबो? उत्तर होछि गाँ दांडरे छोट छोट पिला माने खेलंती तेणु गाड़ीटी गाँ दांडरे मंथर गति रे जाउथिबो। ग नंबर प्रश्न जेजेंको पाखरे बसिबा पई पिला माने जीत करले काहींकि? उत्तर होछि जेजे नाती नातुणी मानंकु सुंदर सुंदर गप कहंती तेणु जेजेंको पाखरे बसिबा पई पिला माने जीत करले। घ नंबर प्रश्न गाड़ी रु ओल्हाइबा परे पिला माने कोन करिथिबे? उत्तर गाड़ी रु ओल्हाइबा परे पिला माने भट्टारिका ठाकुराणी को दर्शन करिथिबे, ठाकुराणी को पूजा अर्चना करी भोजन करिथिबे। 2 नंबर प्रश्न पाठटी को पढ़ ट त थ लागी थिबा शब्द गुडी को ठीक उच्चारण करी पढ़ ओ लेख। प्रथम रे ट भट्टारिका, अट्टालिका, थट्टा तामसा। 7 त दुष्मंत, बांती, पद्यांत, शांति, पांति। थ ग्रंथ, कांथ, घंटा, मंथर। 3 नंबर प्रश्न तल शब्द गुड़िकरे त युक्ताक्षर लगाई पढ़ ओ नुआ शब्दटी को लेख। जेमती कांथ, पांथ, सुंथ, मंथ। सेपरि 4 नंबर प्रश्न बाहर अक्षर सहित नल भितरर त अक्षर को मिसाई शब्द गढ़ नल भितरे लेख। जेमती दांत, कांत, शांत, वृंत, तंत, अंत। नल भितर लेखिले यही शब्द गुड़िक हम। से 5 नंबर प्रश्न होची तल शब्द गुड़ी को सजाई की लिखिबा। तल शब्द जो दिया है ताको सजाई की लिखिबा। काली अटा ताको सजाई रखिले अट्टालिका। सेपरी जू रटा भआ सजाई की लिखिले जुआर भट्टा। तारिका भ सजाई की लिखिले भट्टारिका। हाट हस्य सजाई की लिखिले अट्टहास्य। सेपरी पसिटस्य सजाई की लिखिले पटशिष्य। 6 नंबर प्रश्न खाली घरे त लगाई ठीक भाबरे पढ़। बस त, अत्यंत, हेमंत, नित्यांत, बंतल, आभ्यंतर, अनंत, जीवंत। सेपरि 7 नंबर प्रश्न दिया जाइथिबा शब्द गुड़िको को पढ़ जे चित्रर नाम जहाँ से चित्र तले सेही नाम लेख। सबो बंधनी मध्य देइछि पेंथा, अट्टालिका, मंथा, जंता, कांथ, दांत, ग्रंथ, तंत, वृंत। तो प्रथम जो चित्र अच्छी सेटारे कौन माँ दही को मंथुचंती मंथा हम। उत्तर होची मंथा। तापरे एटा चित्र रे जहाँ देखी कौन हम ना जंता। तापरे पेंथा चाबिटी पेंथा रे अच्छी। तापरटी कांथ, अट्टालिका, ग्रंथ, वृंत, तंत, दांत। बुझिपाल चित्र देखी देखी गोटे गोटे उत्तर लिखिबा। प्रथमटा होची मंथा, जंता, पेंथा,
କାନ୍ଥ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଗ୍ରନ୍ଥ, ବୃନ୍ତ, ତନ୍ତ, ଦାନ୍ତ। ସେପରି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ବୁଲି ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେପରି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଟ୍ଟାଳିକା ଆଗରେ ଗାଡ଼ି 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟି କେମିତି ଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଉଥିଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ଲେଖ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ଖାଉଛେ, ରୁଟି ଖାଉଛେ, ଡାଲି, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ସୁଜି, ପରଟା, ବିସ୍କୁଟ, ଭଜା। ସେମିତି 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନା ନ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ, କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ଖେଳିବାକୁ ବଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେମିତି 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଖାଉଥିବା କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା ଫଳର ନାମ ଲେଖିବା। କଞ୍ଚା ଫଳ ହେଉଛି ପିଜୁଳି, ସେଓ, କାକୁଡ଼ି। ସେପରି ପାଚିଲା ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ସପୁରୀ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ 2 ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଗରମ ଗରମ ବରା, ସେପରି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି, ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ, ଗରମ ଗରମ ଡାଲି, ଗରମ ଗରମ ପିଆଜି। ତୁମେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ସେଠି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଘରେ ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଘରୁ ବୁଝି ଆସି ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଘରୁ ବୁଝିବ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦାନା ଖାଆନ୍ତି, ଚକଟ, କୁଣ୍ଡା, ଘାସ, କୁଟା, ତୋରାଣି, ପରିବା ଚୋପା, ତୋରାଣି ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି। ଘାସ, ଖୁଦ, ଗହମ, ପିଜୁଳି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଆନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘର କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଠଗଡ଼। 2 ନମ୍ବର ଜେଜେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜେଜେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଇବ? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? এটা 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ କିମ୍ବା ବାହାର ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହେବ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ଭୋକ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ବୁଲିବାକୁ ମନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆଠଗଡ଼ ପାଖରେ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଖରେ ଗାଈ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା? ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିପରି କିଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। କ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼। ଖ ଗାଡ଼ି ଡ୍ୟାସ୍ ଗତିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲା। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିଦ୍ କଲେ। ଘ ନମ୍ବର ନାତୁଣୀ କହିଲା ଜେଜେ ବାହାର ଡ୍ୟାସ୍ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କଲେ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ
थट्टा तामसा लगे वाक्य करवा गुरुजन सह थट्टा तामसा करवा उचित नुहे। सेपरी पट्टशिष्य शिवाजी गुरु रामदास पट्टशिष्य थिले। तटका पनीपरिया खाइले देह सुस्थ रहे। दुर्बल पिलाटी न खाई दुर्बल हो गलानी। परवर्ती प्रश्न निजे करिबा गोल मध्यरु अक्षर को नहीं खाली जगार लेखिबा। वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट बॉक्स में लिखि जणाइबा। वीडियोटी पूरा देखि समस्त को धन्यवाद।